Berita berbahasa serta selamat lemai ngagai semua kita. Berita Aiban Sarito hari 3, 28 hari bulan 10. Bergulang aku, Bumawian. Berita COVID-19. Sarito bisik 27 kes positif baru di Sarawak. Hari pemayahnya 20 kes di Peliliah Kuching, 4 kes di Peliliah Miri, 2 kes di Peliliah Sibu, lalu siti kes di Peliliah Bintulu. Penghujung ke pemayah kes positif di Sarawak, Nakak Kediatuk bisik 846 kes. Sapit Kepala Menteri Tik Megak Chairman Komiti Penjaga Penusah Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ugam Bas madahkah hari 20 kes baru di Kuching, 14 kes ianya kontak semak ngagai kes ke 798 diripot kena 26 hari bulan 10 tu tadi. Kes tu bisa kontak semak tik kalak bertemu ngau kes ke 798 bak Kuching. 6 lagi kes ianya orang tik berpersa kredit empuh COVID-19 bak fasiliti pengerai bayar di Kuching. Kes-kes tu nadai kalak nemuai ngagendur ke bisik kes positif COVID-19. Ko ia 4 kes baru di Miri ianya 3 kes tik baru pulai hari indur ke bisik COVID-19 lalu siti kes kontak semak ngau kes positif. Dato' Amar Douglas megak madah ke bisik 2 kes baru di Sibu. Kedua-dua kes tu ianya baru pulai hari indur ke bisik positif COVID-19. Siku agi ianya Raban Trabai Menua tik kalak ngagai Selangor lalu siti kes ianya Siku Indo ke agi belajar di Johor. Di Peliliah Bintulu ianya siku lelaki peranak menua Filipin, tik gawak bak kapal tangki LNG, tik berregister di Malaysia, kes tu nerus ke pejalai ke Bintulu kena 15 hari bulan 10, lalu diasuh kuarantin di Bintulu. Sarito megak bisik sitik kluster baru di Kuching, ianya kluster Green Hill, tunguju ke pemayuh kluster di Sarawak nambah ngagai 5 itik. Dato' Amar Douglas Hugah Mansur ke Jakarta bak aum pengarang berita berkaul COVID-19 di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Benua Dato' I Pahun Joid madah ke rambau PKPD di Kampung Haji Baki Kuching sekedar bantu dekat diberi nyengkau menyediakan fasiliti klinik pengerai sementara. Selain daripada kemudahan saringan yang akan diberikan, Jabatan Kesihatan juga akan mewujudkan satu klinik sementara ya di bangunan sebelah itu untuk mereka yang di dalam kawasan ini yang sudah didaftarkan untuk ada pertemuan perjanjian dengan klinik ataupun SGH dan mereka mungkin tak boleh pergi, maka sebelum mereka dilepaskan untuk pergi, mereka akan terlebih dahulu dibuat pemeriksaan di sini. Ini untuk orang tua, ibu, anak dan mereka yang bersalin. Kuya kelimparinya dengan Aum Komiti Penjaga Penusah Menua Baruah Upis Pengintu Pendiam Menua Sarawak dekat beri bantu barang pemakai ngagai semua orang ke dia bak kampungnya kena ungkus kira RM50 seminggu ungkup sepintu bilik. Lebih di kerana pengarang berita Dato' I Pahun ngarap ke PKPD bak pengelamat 2 minggunya ulih nagam pengekai COVID-19 tiknya di bak kluster Baki. Upis Menteri Pengerai Menua Sarawak nyelintiang lebih 4,000 ikut sidak ke dia bak kampungnya ulih dipersa COVID-19 ngau cara berenggat-renggat. Modul pelajar bak Palan Pematih Pengajar IPG patutnya rangkum semua mata pelajar lalu ukai seminar sitik-sitik mata pelajar. Menteri Pelajar, Sains ngau Pansiat Teknologi Dato' Amar Michael Manyin Jauh madahka hari tik nemu mayuh bengkah mata pelajar berguna bak pengawak ngelaku ke pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM bak tika sekolah primary di Sarawak. Dato' Amar Michael Manyin madah, antik pengajar itu disikap ngau pengelandiak serta penemu mayuh macam mata pelajar, tengujung ke sidak uliang ajar mayuh macam mata pelajar udah tinembuk ke latihan sidak bak IPG. Those who are teaching at the primary level, they actually can teach any subject. So it's more or less specialized. So if they can actually change this from the specialization and more on generalization, so that those who teach in primary schools, they can teach any subject. Kuya utai tiba kata hendak mana dikenang ngirik pengerinduk nembiak ke mata pelajar STEM, kelimpah pemujur nembiak di Sarawak berstem sigi agak jauh tinggal ke alai semina 23% nakak kediatuk milih bidang STEM. Kelimparinya Dato' Amar Michael Manyin madah ke proses ngelatih baru lebih 5,000 ikut pengajar ngajar mata pelajar sains ke matematik dekat di pejalai hendak lama lagi. Ia mendaka Upis Menteri ti dikuasai ngembuan agih belanja dikenal berjalai ke pengawat tu lalu dia tu seminar berpanggai ngagai 4 bengkak IPG di Sarawak berjalai ke pengawat ngelatih baru ti berguna ke timpuh 6 nyentuk ke 7 minggunya. Dato' Amar Michael Manyin di kerana pengarang berita sudah tengah lancar ke bub model STEM IR 4.0
IKAS Sekolah Sekondari di Kuching. Bob tu ditulis 13 ikut fasilitator STEM IPG Kampus Batu Lintang serta ngundan 6 bagi nyengkaum nerangka senentang STEM, Engineering, Agriculture ngau Teleporting Robot Virtual Reality. Bulia 98 ikut orang nerima tanda pangkat Hari Perintah Menua Sarawak tidak diberi Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud ba Dewan Besar Astana Negeri Petrajaya Kuching sari itu tadi. Pengawat tu dipun ke kenyau nyuak ke tanda pangkat perkhidmatan bakti ngagai 34 ikut orang penerima ke alai Hakim Syari Rosidi Masli orang keterubah bak rintai penerima. Udahnya ditangkan gau pengawat nyerah ke tanda pangkat ahli bintang Sarawak ngagai 21 ikut penerima, lalu ahli bintang Kenyalang diberi ngagai 43 ikut penerima. Sama bisi datai bak pengeram itu ianya bini Tuai Pemegai Menua, Tuh Puan Datu Patinggi Ragad Kurdi Taib. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Freeview kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemayang ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru. Di Bintulu, buliah 40 ikut orang ulut seminar orang dagang ngau digital marketing. Seminar tu diatur Upis Menteri Dagang Antarabangsa ngau Industri, Terbinal Perindustrian ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak ngau Gempung Upis DO Sebawah. Berjaku rambau berjadi ke pengawat tu Menteri Utiliti Kemegakaban Dewan Kaunsil Negeri Kemenang Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom madah ke pengawat dagang digital endang angkeman ngau cara penghidup baru berindia hari pengekai COVID-19. Koya sidak kemasuk bab pengawat tu diberi penerang tentang cara ngeletak harga barang serta ngelaku ke barang sidak bab media rama kelimpah cara mungkus barang sidak ngau cara ti ulian nariat ati orang. Yang ngarap ke program kebakat tu terus diatur dikena nambah ke penemu ngau pengelandia orang dagang hari menua tempu awak ke sidak uliah bersemekiah. Datuk Seri Dr. Stephen Runi megang ngarap ke fasiliti dagang di Bintulu terus diangkat ke Manah Agi. Kaunsil Pengelikun Rama MPS sudah tulis ke sekedar pemujur kenyau ya tidak engkah baru Upis Menteri Pengintu Pendiau Pengelantar Raban Bangsa Orang Induk Ruang Bilik ngau Pemansaan Amin KWKPK dalam tahun 2016 ubah. Menteri Tinguasa Upis Menteri itu Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sekedar hari pemujur itu ianya numbuh ke 25 buah unit tadbir engau terma rujukan di berjalai ke pengawak Barengat Menua ngau bagi menua tau ke peliliah menua dikena mutar ke mayuh macam isu rama. Datuk Seri Fatimah madah ke MPS megaudah ngagak serta nyurat 8 garis lalau dikena ngangkat ke pemanah delivery sistem serta nyemaka ke pengurusan servis dikena mutar ke isu rama di tapik rakyat. Ia mansur ke Jakutu bahawa pengarang beritahu datinya di Cermin Aum Kaban Kaunsil Pemansang Rama Sarawak serta nyerah ke surat madu ke baru Kaban MPS ke sesi tahun 2020-2022 di Kuching. Kelimparinya bisi 258 siri program pemansang ngau intervensi rama Barengat Menua tu serta bagi menua tau ke peliliah menua udah diberjalai kenyau hari tahun 2016 nyentuk ke tahun siti tu kemari TBC dipasuk lebih 30,000 ikut orang. Tu nyengkau program pemerhati hati ngau advokasi pelajar seksual, randau input komuniti, bekaul isu rama bagi menua serta operasi bersepadu mutar ke isu gian dadah ngau substance. Datuk Seri Fatimah madah ke MPS megah udah nembuk ke 4 itipansi ati uliah dikenanya di kebukti belalau ke input ti uliah dikena ngagak polisi, pelan tindakan ngau program intervensi rama. Ari langkau kayu ti udah jai alai nyual hasil utai tanam gau tupik tamu kampung Nyalau dekat berubah pediau. Berindi ari agih belanja semak RM1 juta ti diberi company kayu batang di Sarawak dikena ngagak 2 luntang bangunan baru. Genturun pendiau Nyalau ba Jalai Nebiang Tasik Bintulu Miri serta semak ngau Taman Perindustrian Samalaju yang ujung kepalanya cukup engkeman alai ditapat ke orang ke ngetu berbeli ke hasil utai tanam ngau tupik serta barang bukai ke dijual.
Peminta ngangkat ke pemanah tamu tu dikenatai Nengah Kaban Dewan Kaunsil Negeri Semalaju Majarenggi Kaban Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing ngau upis pemansam Bintulu BDA serta dikemendar ke Perintah Baru Kompeni Kayuk Batang Sarawak dikena ngagak 2 puntang bangunan kemoden serta nyamai agi indoor berdaja. Nitia Ketua Kaum Tasim Sabtu projek tu dekat beri penguntung agak orang Kediau ngelingi nurnya. Memohon kerana memenangkan tamu yang lama dulu pun terlalu daif, tidak cukup dia punya sarana seperti air, api, lagi pun terlampau kecil untuk penduduk-penduduk dan para pembeli kawasan ini. Jadi saya pun mohon kepada kerajaan, jadi kerajaan pun memuluskan yang saya pun tak sangka juga yang projek ini terlampau besar diberikan. Kami mohon ala kadar sajalah. Sudah tengok bangunan sudah mau siap ni, rasa syukurlah, sudah senang hati, sudah tempat penjual pun agak nampak selesa lah dari yang dulu. Mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sumbangan dari kerajaan, lebih lagi kepada YB yang menyumbangkan yang kami pohon hari itu. Tasim Sabtu bergunan tamu kampung Nyalau ke baru tu lebih lagi dekam meri penguntung agaraban bangsa Kedayan Kediau bandurnya. Pihak megak geran projek mian menopsisir ke buliah RM7,000 dikena nyedia ke perengka mija ngau bangku tu diberi Kaban Dewan Kaunsil Negeri Semalaju. Besai aman reti ngagai gerempung orang berdajak tamu kampung Nyalau. Projek ti sudah berengka digagak dalam bulan 2 tu tadi, tajak bisik lubah mimit ke Tegal atur mindah ti bertagang dalam bulan 3 tang dia tu berenggat ke penudi ditembuk ke. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kesar itu. Terus nitiah ke SOP ngau nyaga takah diri hari orang bukai dikenaan agam pengekai COVID-19. Jadi untuk aku Bumawian madah ke diri pupuk dulu.